सुनो तुम मैंने सुनिबा ये कहानी हाँ अरे पिले तुम मैंने सुनिबा ये कहानी हाँ ना सुना जाऊनी तुम मैंने सुनिबा ये कहानी अरे तुम मैंने सुनिबा ये कहानी ना तुम मैंने सुनिबा ये कहानी ओ इतनी की पार्टी तुम मैंने सुनिबा ये कहानी हाँ ताले सुनो दिन कर कथा गोटे गाँ रे दुई हाथ जन्म हैला आउ सेई खुशी रे गाँ सारा ढोल महुरी बाजी उठिला तमरी भलिया स्कूल को गला लेखिला पढ़िला खेलिला हेले हेले परिष्कार परिच्छन्नता को ध्यान देलानी जेहेतु परिष्कार और परिच्छन्नता को ध्यान देला नहीं भयंकर परिस्थिति सृष्टि हो गला जते बेले भी पाइखिना गला चप्पल पिंधिला नहीं पाइखिना को भलो भाबरे परिष्कार परिच्छन्न रखिला नहीं भाई पाइखाना को कोउथरे परिष्कार रखिबा सेटा आरो करले ठीक है बच्चों को देखिले हार्पिक ए हार्पिक रे पाइखाना को भलो भाबरे परिष्कार परिच्छन्न करिला नहीं चप्पल व्यवहार करी पाइखाना को गला नहीं जहा फल रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि होला हजार हजार कीटाणु शत्रु बढ़ी गले कोन हैला सामान्य टिके परिष्कार परिच्छन्न रहलानी बोली हजार हजार शत्रु बढ़ी गले हां भयंकर शत्रु बढ़ी गले भाई कहले कहले किसे शत्रु पिले डरिबनी तो आ डरिबनी तो डाकिबी से शत्रु को हेई एपटे एपटे हेई के कीटाणु हजार हजार कीटाणु हाथ को आक्रमण कर चलिले चमत्कार हैला सुपरमैन आसिला सुपरमैन देखिबो अरे राजा भाई से सुपरमैन कितना ठीक बतैलो अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं सुपरमैन भला कमालो गाड़िया रे हेला कमालो हाथ में हाथ को सफा कोला तापर हाथ रे बसीला सेई हाथ रे किटा
জীবন ধন্য হেলা জীবন ধন্য হেলা জীবন ধন্য হেলা জীবন ধন্য হেলা ধন্য হেলা ধন্য হেলা ধন্য হেলা ଭାଇ হেলা ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲି ସାର୍। ବୁଝିଗଲି ହଁ ଏଇଠି ଅଛି ପରା। Very good. ସବୁ ହଁ, ବୁଝିଗଲେ ବସି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛି। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେନି ଯେତେବେଳେ ବି ପାଇଖାନା ଯିବ ଚପଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ପାଇଖାନାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ କିଏ କିଏ ଗାଧେଇନ ହାତ ଟେକିଲ ଏଇ ଅଧା ହାତ ଟେକିଲେଣି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିନ ସାରା ଆମ ହାତରେ କେତେ କଣ କାମ କରୁଛେ ଲେଖୁଛେ ଖେଳୁଛେ ସ୍କୁଲର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଛେ ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ସଫା କରୁଛେ ଏଇ ହାତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ହଁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଆମକୁ କୀଟାଣୁ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଘରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବା ସାରା ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ହାତକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟଲ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ତାପରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ବୁଝିପାରିଲ ଜୋରେ କୁହ ଜୋରେ କୁହ ତାହେଲେ କହିଲ ଆମେ ଆମ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରି କୋଉଥିରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନମସ୍କାର ଏଇଠି ଆମର ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ